प्रगत बसरे आम 6-9टी प्रदीप प्रज्वलन करी समस्त जाइए हाथी कोटी कैमरा तब कहीं सेट ना ओडिशार मंत्री श्रीयुक्त राज्यमंत्री सुरज उच्च शिक्षा क्रीड़ा देखु साधारण लोकंकर आग्रह एवं पूज्य पूज्या को सम्मान संपर्क में सरकार विशेष भाव में गुरुत्व आरोप करुँच वीर बाघा जतीन विप्लवी वीर बाघा जतीन स्मृति रक्षा निमंते जहाँ आवश्यक हेबो ताहा सरकार विचाराधीन अच्छे आम या आज दिन में गुरुत्व आरोप करी तो आम एठारे उपस्थित रहीछु एवं तांकर स्मृति तांकर विचारधारा क्यों भाव में उत्तर पीढ़ी पाखे पहुँची पार से निमंते जहाँ जहाँ कर आवश्यकता अच्छे सरकार ताहाको करी आम ए वर्ष 109तम शहीद बाघा जतीन स्मृति दिवस पालन करुअछु आमर ये जो कमिटी 1955 मसीहारू आमर ये जो स्मृति दिवस पालन करी आम शहीद बाघा जतीन एवं तांकर जो चारि साथी चित्तप्रिय रायचौधरी नीरेन्द्र दासगुप्त एवं मनोरंजन सेनगुप्त एवं ज्योतिष पाल जो माने कि सशस्त्र संग्राम करी इंग्रेज को सहित आत्म बलिदान देइतिले एवं तांको भितर दुई जनकर एठी विचार कराई आम बालेश्वर जेल मध्य परिसर रे फांसी दिया होइतिला एवं जन को कला पानी दंड दिया होई अंडमान निकोबर आइलैंड रो जो सेलुलर जेल को पठाइतिला तांकरी जो त्याग बलिदान को आम स्मृति चारण करने एवं आमर जो युवपीढ़ी मध्य जो वीर योद्धा माने जो माने आमर ये भारत माता को इंग्रेज कबलरू मुक्ति करने जो सशस्त्र संग्राम करते तार स्मृतिचारण आम डिबेट कंपटीशन एवं ड्राइंग इटा तो बारंबार जो कथा आप कहले जे संग्रहालय कथा बारंबार एक कथा उठी एवं सरकार को तरफ किसी टंका हम पाइलु जोटार कि जो स्टैच्यू गुड़िक होता भितर देखिए अन्न जो मैंने भी जो चारि साथी शहीद बाघा जतीन से गुड़ कर आम चेष्टारत अच्छु जे ताकू आहरी भल भाव में केमती कर तार प्रचेष्टा करी सहप्रधान शिक्षक कृष्णनगर एवीआई स्कूलेर डिউক मैत्र आमरा 10 जन शिक्षक शिक्षिका एखाने एसेছি এই आशा নিয়ে আমরা 4 বার এসেছি এখানে এবং আমরা এই উদ্যোগ নিয়ে এসেছি যে আমাদের বিদ্যালয়ে আমরা নিজেরা বাঘা যতীন সংগ্রহশালা তৈরি করেছি সেই সংগ্রহশালায় মডেল এবং তার সঙ্গে সঙ্গে লেখা বাঘা যতীনের ছোটবেলা থেকে বড়বেলা সেইটা আমরা তুলে ধরার চেষ্টা করছি এবং আমরা চাইছি বাঘা যতীনের এই সংগ্রহশালার কলেবর বৃদ্ধি হোক এবং সেটা সমস্ত বাংলার বাইরে সমস্ত মানুষ যাতে তার সম্পর্কে জানতে পারে সেইটা ছড়িয়ে পড়ুক এবং আমরা চাইছি মনে প্রাণে যে তার সংগ্রহশালা সমস্ত জায়গায় মানে তার কীর্তি বাংলার বাইরেও ছড়িয়ে পড়ুক এই উদ্দেশ্য নিয়ে আমরা এসেছি এবং তিনি ছিলেন 1898 সালে আমাদের বিদ্যালয় থেকে এন্ট্রান্স পাস করেছিলেন এবং তার বাড়ি কৃষ্ণনগরে মামার বাড়িতে তিনি মানুষ হয়েছিলেন কৃষ্ণনগরের সঙ্গে তার একটা অনেক দিনের সম্পর্ক অনেক দিন ধরে তিনি সেখানে কাটিয়েছিলেন এবং ছোটবেলার অনেক স্মৃতি আছে তিনি ওখানে ঘোড়ায় করে যখন
কৃষ্ণনগরে যখন একটা ঘোড়া পথ দিয়ে চলতে চলতে সেই आप यहाँ पे क्या चाहते हो, क्या देखना चाहते हो यहाँ पे? আমরা চাইছি যে এখানকার কোনো স্মৃতি, মানে আমরা চাইছি বাঘাযতীনের সংগ্রহশালার জন্য কোনো যদি সাহায্য এখান থেকে পাই, আমরা কোনো ডকুমেন্টস হোক বা যে কোনোভাবেই হোক না কেন, সেই সাহায্য যদি পাই, আমরা এখন চাইছি একটাই আমাদের মোটো, সেটা হচ্ছে বাঘাযতীন সংগ্রহশালাটার একদম মনে প্রাণে শ্রীবৃদ্ধি ঘটুক আর কি। यहाँ पे भी बाघाजतीन का संग्रहशाला होना चाहिए। আমি এখানেও চাইছি যে এখানে হোক, যাতে আমাদের এই মানে ইন্টারস্টেট একটা যোগাযোগ সূত্র তো রিলেশন তৈরি হয়, এবং এই মূর্তিটা আমরা কৃষ্ণনগর ইবি হাই স্কুলের শিক্ষক অশিক্ষক কর্মচারী সবারই দানে এই মূর্তিটা আমরা এখানে দিতে পেরে আমরা অসংখ্য গর্ব অনুভব করেছি। আমরা 10 জন এসছি, আমাদের মধ্যে 7 জন শিক্ষক আছেন, 3 জন আমাদের শিক্ষিকা আছেন আর কি। আমরা কৃষ্ণনগর থেকে এসেছি, নদিয়া ডিস্ট্রিক্ট কৃষ্ণনগর, সেখান থেকে ওয়েস্ট বেঙ্গল, সেখান থেকে আমরা এসেছি। কৃষ্ণনগর এবি হাই স্কুল, এখানেই বাঘাযতীন করেছিলেন 1898 সালে, এখান থেকে তিনি এন্ট্রান্স পরীক্ষায় পাশ করেছিলেন।